अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो बिरुलिया सबुज संघ प्रेजेंट बिरुलिया से। पहचान बताना मेरी आदत नहीं है, लोग शक्ल देख के पहचान जाते हैं। आगामी 14 বৈশাখ থেকে 17 বৈশাখ পর্যন্ত শ্রী শ্রী মনসা পূজা উপলক্ষে সবাইকে নাচাতে ও পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে কন্টাই মুকুন্দপুর থেকে রোল্যান্ড মিউজিক সবুজ সংঘের ছেলেরা চাইলে রাস্তা ছাড়তে হবে। आरपी स्टेटस मोहनपुर से।